سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. نہیں، آپ وہی پرابلم ہے نا کہ آپ کچھ بھی چیز کو جو ہے وہ گستاخی کے زمرے میں لے لیں گے. میرے نزدیک، میں نے یہ کہا نا کہ میرے نزدیک کوئی ایک شخص جو 55 سال کا ہو، وہ 9 سال کی بچی کے ساتھ اگر ایک کام کر لیجئے ساحل صاحب، چونکہ جی آپ کہیں گے کہ میں نے گستاخی نہیں کی، حالانکہ آپ کی وہ پوری فائل میرے سامنے موجود ہے، اور اس میں ایک آپ کا تھمبنیل ہے، اس میں محمد صاحب کسی کے باپ نہیں، تم میں سے کسی کے باپ نہیں، تو ان کی 11 بیویاں سب کی اماں کیسے، اور اس میں برابر میں آپ نے ایک فوٹو لگا رکھا ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، ایک کارٹون ٹائپ کا، اور ساتھ میں آپ نے بہت ساری عورتیں بٹھا رکھی ہیں، ہر ایک کے اوپر نام لکھا ہے، صفیہ، حفصہ، سودا، اور ایک لڑکی ہے جس کی آدھی ٹانگیں کھلی ہوئی ہیں، آدھے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ نے عائشہ. کدھر ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ آپ ہی کے اس پر ہے، میں چونکہ اسکرین شیئر مجھ سے نہیں ہو رہی ہے ورنہ میں دکھا دیتا، یہ آپ ہی کے چینل کے اوپر ہے. اب آپ اپنے چینل کے اوپر ہٹا دے تو بات الگ ہے، ہم نے تو یوٹیوب کا لنک بھی دیا ہوا ہے، ویڈیو کا لنک میرے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے چینل کے اوپر تھمبنیل ہے. تو میرے خیال سے ایک کام کر لیں، میری بات مکمل کر لوں، ایک بات مکمل کر لیتا ہوں چونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ میں کوئی بات کہوں گا یا مفتی فضل کوئی بات کہیں گے کہ جی گستاخی ہوئی ہے، آپ کہیں گے گستاخی نہیں ہوئی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کی رضامندی سے، چونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ گستاخی نہیں ہے، اور ہمارے اعتبار سے انڈیا کا، آپ چونکہ انڈین ہیں، میرا بھی وطن انڈیا ہے، تو انڈیا کا قانون ٹوٹا ہے 295A، تو آپ اس کو پھر ہم اس کو کورٹ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیا کہتے ہیں؟ تھرڈ پرسن کو نہیں، سنیے میری بات، اگر آپ کو وہ چیز کورٹ میں ڈیسائیڈ کرنا ہے، آپ وہ کورٹ میں ڈیسائیڈ کر لیجئے، مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں، وہ آپ کا اختیار ہے، آپ کی مرضی ہے. میں نے نہ اس نیت سے کیا ہے، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت عائشہ، سن لیجئے میری بات پانی ہو جائے گا کہ کورٹ یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ گستاخی نہیں ہوئی ہے، تو آپ آرام سے دنیا کو بتائیے گا کہ گستاخی نہیں کی. بھائی دیکھو کورٹ نے بھی میرا سائڈ، میں نے تو گستاخی ہوئی ہے تو بات واضح ہو جائے گی. نہ ہمارا کوئی مسئلہ، نہ آپ کا کوئی مسئلہ. آپ اس کو ایگری کر لیجئے کہ ٹھیک ہے، ہم جو ہے ایک یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو پبلک لیٹیگیشن انٹرسٹ کی جو ہے وہ ہم فائل کر لیتے ہیں. آپ کے مفتی یاسر صاحب دیکھیے، وہ آپ کا اختیار ہے، آپ کو جس حساب سے کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. میں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ حضرت عائشہ ہے، وہ آپ کی سوچ ہے، آپ اس کو لے رہے ہیں، اس میں میری غلطی نہیں ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا آپ نے اس بچی کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، آدھی ٹانگیں اس کی کھلی ہوئی ہیں، آدھے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے یار. بچی ایک منٹ، بچی جو ہے، آپ مجھے یہ بتائیے کہ 6 سال کی بچی جو ہے راستے میں جو جاتی ہے، کیا وہ پورا برقع حجاب پہن کے جاتی ہے؟ وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، وہ آپ کی جو بھی تعویل ہے وہ آپ کی تعویل ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ظاہر ہے میں کوئی بات کہوں گا آپ اس کا جواب دیں گے، آپ صبح قیامت تک نہیں مانیں گے، چونکہ اس کی وجہ ہے کہ آپ کو پبلک ڈومین میں آ کر ڈیفینڈ کرنا ہے اپنی اس حرکت کو. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ تھرڈ جو اتھارٹیز ہیں وہ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، 295A بنتا ہے یا نہیں بنتا. میں تو اسی پر ہوں. نہیں ٹھیک ہے، وہ میں نے آپ سے یہ کہہ دیا نا کہ وہ آپ کو جس حساب سے کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ دیجئے کہ لیٹس گیٹ اٹ ڈیسائیڈڈ بائی دی اتھارٹیز. یہ تو آپ کی دیکھیے، یہی آپ لوگ کا پرابلم ہے کہ آپ لوگ ہر بات کو تھوپنا چاہتے ہیں. آپ جو ہے ایڈم کو بلانا بند کر دو، آپ جو ہے چینل کو بند کر دو، آپ جو ہے ایسا کر دو، آپ جو ہے ویسا کر دو. یار یہ کیوں زبردستی آپ لوگوں کی؟ جی کیوں زبردستی؟ نظر آ رہی ہے دوستوں؟ میں نے آپ کو میرا کنسرن رکھ دیا ہے، اور آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ اتھارٹیز کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے تو اس سے آپ کا کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ آپ ایک جینیوئن شخصیت ہیں. آپ کو کم سے کم جو کچھ آپ نے تھمبنیلز ڈالے ہیں جی آپ اس بارے میں ان کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. جی حضرت، یہ میں نے اسکرین شیئر کی تھی، اسکرین شیئر کی ہے میں نے. جی اس میں شیئر کی، یہ دیکھیں یہ تھمبنیل ہے. نہیں یہ والا نہیں مولانا، دوسرا اور آگے چلیے. یہ بھی دیکھیں حضرت. نہیں میرے خیال سے بہرحال میں نے نہیں دیکھا تھا. یہ دیکھیں، یہ حضرت دیکھیں، محمد صاحب نے مرد کا پانی کو وائٹ اور یہاں پہ عورت ہے اور محمد صاحب، اور یہ سارا یہ بےہودہ تھمبنیل. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث میں ہے، اس میں یہ تو حدیث میں لکھا ہے. اس میں مجھ پہ کیس کرنے کے بدلے آپ جو ہے بخاری صاحب یا جن حدیثوں میں آیا ان پہ کیس کیوں نہیں کرتے؟ آپ لوگ کیوں نہیں بند کروائے بخاری کو؟ اور مفتی فضل حمدرد صاحب آپ نے مرد عورت جو دکھائے ہیں کیا تمہارے گھر کی ہے کیا؟ اچھا نظر آ رہی ہے لگایا ہے.
जी मर्द औरत तस्वीरें की नजर आ फोटो रही? इन्होंने लगाया है। आगे चलिए, कहाँ आगे से चलिए, लाए ये? और बताएं कहां से जी, ये क्या है? अपनी बीवियों के साथ इंसाफ करते थे, और एक आदमी जो है वो औरतों को क्या कर रहा है, मार रहा है क्या? हाँ मार रहा है, जी बिल्कुल मार रहा है। ठीक है, सही है। मार रहा है, ये भी हदीसों में है, ये भी हदीसों में है। मोहम्मद के मीम पर इमोजी लगा दी है, वो भी ये- देख लीजिए। एक मिनट, ये भी हदीसों में है कि वो औरतों को जो है सहाबा मारते थे, ये भी हदीसों में। मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगा मुफ्ती मसला साहब, हदीसों का है ही नहीं, मसला मोहम्मद थंबनेल क्या हो रहा है। अच्छा मसला मतलब हदीसों में लिखा है, उससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वो हदीस बता दे तो उससे आपको प्रॉब्लम है। मोहम्मद के मीम पर इमोजी भी हदीस में है? नहीं, किसने कहा? अच्छा ठीक है, चलिए आगे चलिए। तो ये आपने फिर क्यों लगाई यहाँ पे? नहीं अभी एक मिनट, देखिए इनके पास, देखिए साहिल के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सिवाय लेम डिफेंस के, इसलिए आगे चलिए। ये लोगों को देखिए, मुफ्ती यासिर साहब, ये लोगों को डिसाइड करने दीजिए कि किसके एक्सप्लेनेशन, किसके नहीं, मैं लोगों के मैं इसी को मानता ही नहीं हूं कि लोग आर्गुमेंट्स जो है वो सही है या गलत है, वो लोगों को डिसाइड करने दीजिए। अब हम लोग बात decide नहीं करना चाह रहा हूँ, एक मिनट, लोग डिसाइड नहीं करेंगे, लोग डिसाइड नहीं करेंगे, लोग डिसाइड नहीं करेंगे क्योंकि लोग बायस होते हैं। अथॉरिटीज को डिसाइड करना चाहिए, उस पर आप कंसेंट दीजिए अपना। नहीं, मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले केस होना चाहिए कुरान के ऊपर, क्योंकि कुरान जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, वो जो है वसीम रिजवी ने केस कर दिया था, वसीम रिजवी ने केस कर दिया था, एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन सुप्रीम कोर्ट ने उसको 50,000 रुपए का जुर्माना किया है। लिहाजा अगर आप वहां पर केस करने जाएंगे तो जुर्माने के लिए तैयार हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो है जुर्माना कर चुकी है 50,000 रुपए का। नहीं, रुक जाइए मुफ्ती यासिर साहब, तो हो सकता है आपको भी 50,000 का जुर्माना लग जाए। मैं ये कह रहा हूं, अगर आप मेरी राय पूछ रहे हो या मुझसे पूछ रहे हो, तो मैं ये कहूंगा तो कि सबसे पहले जो है वो कुरान पे इस तरीके का केस होना चाहिए, उन आयतों पे जिसमें ये कहा गया है कि जो है वो नजस होते हैं, मुफ्ती यासिर साहब, मुशरिक जो है वो नजस होते हैं। ये भी हदीस में है, मैंने जवाब ये भी हदीस में है। हाँ, हदीस में है ना। ये जो टॉपिक है कि नहीं, टॉपिक को छोड़े, ये जो बनाया हुआ है तुमने, ये हदीस में है। मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ मुफ्ती फजल अहमद साहब, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ, नहीं कर रहे, हम थंबनेल की बात कर रहे हैं। मैं थंबनेल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। टॉपिक में आप लोगों के पास जवाब क्यों नहीं होता है? हमारे पास हर चीज का जवाब आपके घर आप इस तरीके से हरकत क्यों करते हैं? आप लोग डराते क्यों है? अगर जवाब है तो जवाब दीजिए। आप थंबनेल हटाएंगे तो जवाब देंगे, थंबनेल हटाएंगे तो जवाब देंगे। अच्छा चलिए, मुफ्ती यासिर साहब भी आ गए। मुफ्ती यासिर साहब चलिए, मैं सारे थंबनेल हटाने के लिए रेडी हूँ, ठीक है? फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर मैं अपने एतराज जो है रख सकता हूँ। नहीं, अब तो जो हो चुका हो गया। यार मुफ्ती फजल अहमद साहब, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। मुफ्ती यासीन नदीम साहब, मैंने आपको मैं अपना सवाल तो रख दूं, मैं जितने थंबनेल है मेरे चैनल के सब हटा दूंगा। मैं सिर्फ एक ब्लैंक जो टॉपिक होगा वो रहेगा, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग आएंगे मेरे पास, आके मेरे जो एतराजात है उसके जवाब देंगे, फिर मैं 2 दिन में सारे हटा दूंगा। अब मेरी सुन लीजिए बात, ना आप मेरी इजाजत से आए थे और ना मुझे इससे ढेला फर्क पड़ता है कि आप सवाल करते हैं या नहीं करते। आपको चलाना अपना चैनल चलाइए, मेरी इजाजत से कोई आए थे कि आपको मेरी इजाजत की जरूरत है। लेकिन आप लोग जो है डराने से, मेरी बात सुन लीजिए, अगर आप चाहें कि हम फला चैनल पे जाएं, वो हम आपकी मर्जी से नहीं जाएंगे, हमारी मर्जी होगी आएंगे। हाँ, मैं हर दूसरे संडे को अपना चैनल पर आता हूं, लिंक ऑन करता हूं, अवेलेबल करता हूं सबके लिए। आपको आना है, तशरीफ लाइए, अपने सवाल जिस तरीके से स्टोरिक रखते हैं, गुलजार रखते हैं, अरमानी रखते हैं, मिर्जा गालिब ने रखा था, आप भी रख दीजिए। तो मैं एक बात बता दूं, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे आपके सवालों से रद्दी का फर्क नहीं पड़ता है कि मैं कोई डर जाता हूं खुदा न खास्ता आपके सवालों से। मैं तो बैठा ही हूं ओपनली कि आप आए और अपने सवाल करें। हमारा मसला है आपके थंबनेल्स, और आप अपने थंबनेल्स हटा भी देंगे अब तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है वो फोटो जिसकी मैं बात कर रहा था। आप अपने थंबनेल्स हटा भी देंगे अब तो कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि अब ये डिसाइड अथॉरिटीज को करना चाहिए कि ये गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है। आपको कुरान के खिलाफ केस करना है, आप कुरान के खिलाफ केस करें। आपको बुखारी के खिलाफ केस करना है, आप बुखारी के खिलाफ केस करें, वो आपकी मर्जी है। हम तो इन थंबनेल्स के ऊपर केस करेंगे। बुखारी के खिलाफ तो है, बुखारी के खिलाफ तो मुफ्ती फजल अहमद साहब ने ही कह दिया, गुस्ताखी की है उन्होंने। नहीं, मैंने इस तरह नहीं बोला, झूठ मत बोलो, मैंने ये कहा कि जो रिवायात है उनको मैं ज़ईफ और कमजोर मानता हूँ। जो रिवायात, अच्छा सिर्फ इतना कहा था आपने? मैंने इतना कहा था कि जो रिवायात है, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब गुस्ताख,
देखिए अब मुझे मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह के बारे में जो इमाम अहमद रजा ने कहा है, मैंने वो बात दोहराई थी, उसको दोबारा यहाँ पे दोहराना मौजू के ऊपर मैंने वो कहा था। आपने क्या मुफ्ती यासिर वाजदी साहब भी जानते हैं कि हमारे देवबंदी बरेलवी का क्या मसला है। एक मिनट आप ठीक है, मुफ्ती यासिर साहब को क्यों उसमें ना एक्सप्लेनेशन जाओ। है? आप लोगों को बताओ ना कि आपने वो ये कहा था ब्लास्फेमी कि नहीं है, कहा था। वो ब्लास्फेमी नहीं है, उसको हम गैर मुनासिब कहते हैं, हमारा अकीदा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, एक मिनट गैर आप मुनासिब मुझे नहीं मौलाना कहा अशरफ अली था। थानवी साहब की कोई ऐसी किताब बताएं जिसमें उम्महातुल मोमिनीन की तस्वीरें बनाई हो और उसके ऊपर ये नाम लिखा हो। एक मिनट आपने गैर मुनासिब नहीं कहा था, आपने बाकायदा ये कहा था, ये लाइव मौजूद है वो रिकॉर्डिंग। आपने कहा था मौलाना अशरफ अली थानवी साहब गुस्ताख है और जितने ये लोग कहा उनको फॉलो करते हैं वो सब गुस्ताख है। साहिल मेरी बात सुनो, मैंने ये कहा कि हमारा ये अकीदे का है, हमारा ये फिर हमारे देखिए हम बरेलियों के अंदर इख्तिलाफ है, यही तो हमारा इख्तिलाफ है। नहीं ये बात जो है असल में अपनी पटरी से उतर रही है। मुफ्ती फजल हमदर्द ने, अगर मुफ्ती फजल हमदर्द ने कोई बात कही है मेरे ताल्लुक से, वो मेरे और मुफ्ती फजल के दरमियान है, वो मेरे और मुफ्ती फजल के दरमियान है। अगर उन्होंने दियोबंदी मसलक को कुछ कहा है तो दियोबंदी मसलक और बरेलवी मसलक के दरमियान है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं है। देखिए हमारे दो भाइयों के दरमियान अगर इख्तिलाफ होगा तो दो भाई आपस में निमट लेंगे, वहां पे जो बंदा है ना उसको लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारा मसला इसमें घुसने की इजाजत नहीं है, वो चूंकि गुस्ताखाना है, आप या तो इसको तस्लीम कर लें कि हाँ जी गुस्ताखाना है, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ पूरी उम्मत मुस्लिमा से, या तो आप इसको तस्लीम कर लें, और अगर आप तस्लीम नहीं करेंगे तो अथॉरिटीज को डिसाइड कर लेने दीजिए, दो में से एक काम कीजिए। क्या मसला है? ठीक है कोई मसला नहीं है, लेकिन मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने बाकायदा जितने देवबंदी मकतब फिक्र के लोग, कोई बात नहीं है भाई, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। मकतब का मकतब फिक्र का तर्जुमान बैठा हूँ यहाँ पर, मैंने मुफ्ती फजल हमदर्द साहब को माफ किया, खत्म करें बात। अच्छा, और उन्होंने जो टेररिस्ट कहा है सबको नहीं कहा खुदा के बंदे, मतलब मुफ्ती फजल हमदर्द साहब की कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी है, हमारा मसला खत्म हो गया, अब आप अपनी बात करें। नहीं ये तो चालाकी है ना मुफ्ती यासिर साहब, यानी मुझे माफ करने का हक नहीं है। नहीं आप माफ कर लो, पूरी जो कौम है भाई उन्होंने अगर उन्होंने मुझे बुरा भला कहा मैंने माफ कर दिया। नहीं एक मिनट, अब वो आप अपने अकेले से आप माफ कर रहे हो ना उनको, ये पूरी जो कौम के खिलाफ इन्होंने जो बात कही है कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब और उनके जितने मानने वाले ये सब, तो भाई मैं उनके मसाला इस स्ट्रीम में मैं तर्जुमान हूं ना दियोबंदी मकतब फिक्र का, मुझे हक है, ये कोई बात नहीं, तर्जुमान हूं ना, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं उस मसलक का, क्या मसला है आपको? चलिए ये तो लोगों के सामने आ गया है कि किस तरीके से आप लोग जो है वो खेल खेल रहे हैं। खैर उसमें कोई खेलने वाली बात नहीं है, उन्होंने अगर मुझे बुरा भला कहा मैंने माफ कर दिया, क्या खेल है इसमें? नहीं ठीक है, ये लोगों को फैसला करने दीजिए, इस तरीके से जो है ना ये काम नहीं बनता है मुफ्ती यासिर साहब। तो आप क्या चाहते हैं? अच्छा ठीक है चलिए, इस तरह काम नहीं बनता, क्या होना चाहिए? हाँ मुफ्ती फजल ने मसलन मुझे गुस्ताख कहा, तो अब मैं क्या करूं? आपको गुस्ताख नहीं कहा है, ओके, हजरत थानवी को गुस्ताख कहा है, तो अब क्या करें? हाँ नहीं ये प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि इनके ये थंबनेल जस्टिफाई हो गए ना जी, ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसा कर लिया था, मेरे जस्टिफाई हो गए और यहाँ पर कोई कॉम हर्ट नहीं हुई ना के एक मिनट ये अपने यानी ये लाइव में जो बातें मैंने चलाई है उसमें इन्होंने साफ साफ कहा है कि साले वहाबी, ठीक है चलिए इन्होंने साले वहाबी कहा, चलो मान लिया, अब आगे क्या मानते हैं आप भी मानते हैं? नहीं मैं कह रहा हूँ आगे क्या, आपका प्रपोजल क्या होना चाहिए? उन्होंने कह दिया साले वहाबी, अब आपका प्रपोजल दीजिए, क्या होना चाहिए? आपको मुफ्ती फजल हमदर्द साहब पे केस करना चाहिए। नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैंने तो माफ कर दिया उनको, मैंने तो माफ कर दिया। हेट फैलाने के लिए केस करो। नहीं भाई हम कमजोर को दबाते हो, आप कमजोर को दबाते हो, हमारे जज्बात हर्ट नहीं हुए। नहीं आपके जज्बात तभी हर्ट होते हैं जब सामने वाली पार्टी कमजोर होती है। आप कमजोर हैं, हाँ इसके लिए आप दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप किस एतबार से कमजोर हैं? अगर आप दलील के एतबार से कमजोर हैं तो आप एक मिनट, अगर दलील के एतबार से कमजोर हैं तो इसको तस्लीम कीजिए। अगर आप पैसे के एतबार से कमजोर हैं तो हमें दिखते नहीं है, माशाल्लाह आपको प्रसाद बहुत मिलता है, ठीक है, तो आप किस एतबार से कमजोर है भाई? मैं कह रहा हूं अगर वाकई में आपके पास दलीलें होती तो मेरे जो एतराज थे आप उसका रद्द करते। आप जो है आपके एतराज मेरे भाई साहिल, आपके एतराज इतने बोधे, इतने घटिया, इतने होते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं उनको एड्रेस करूं, सीधी बात है। ठीक है, शर्म आती है चूंकि
یہ اعتراض آج سے نہیں ہے، گزشتہ 200-250 سال سے یہ لوگ چھوڑ رہے ہیں 23 سے 24% اپوسٹیسی ریٹ ہے. آپ کے پاس ایک کتاب ہے عبد الفادی کی، اس قرآن فیلیبل، وہاں سے آپ کاپی کر کے اٹھا دیتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ محمد علی سینا کی وہاں سے کاپی کر کے آپ اٹھا کے لے آتے ہیں. چند کتابیں آپ کے پاس کاپی پیسٹ کرتے ہیں، ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ لاتے کہاں سے ہو. ٹھیک ہے بھائی یاسر صاحب، میں نے نہیں پڑھی ہے. ساحل آپ کے سوالات جو ہے نا میرے خیال میں ختم ہو گئے ہوں گے ڈسکشن کو. اور دوسری بات یہ کہ آج آپ یہاں پر ہم سے سوال کرنے نہیں آئے ہیں کہ فلاں موضوع پر، سیرت کے اوپر یا قرآن کے اوپر. آپ یہاں اپنے کو ڈیفینڈ کرنے آئے ہیں، آپ یہ بتانے آئے. اور ہم نے آپ کو اسکرین شاٹ کے اوپر لے کر دکھا دیا، اسکرین شاٹ کہ آپ کی طرف سے گستاخی ہوئی ہے اور آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ یہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہاں جی لیٹ دی اتھارٹیز ڈیسائیڈ. آپ نہیں بخاری میں گستاخی ہے، محمد صاحب کی گستاخی بخاری میں. میرے بھائی اس میں اگر گستاخی ہے تو جاؤ کیس کرو. ہمیں تو آپ کی گستاخی نظر آ رہی ہے، ہم اس پر کیس کریں گے. مجھے اس کا ایک منٹ، جہاں پہ جو گستاخی کی جو اصل بنیاد ہے، جو سورس ہے حدیثوں کا، آپ اس پہ کیس کیوں نہیں کرتے؟ وہاں تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے. نہیں، اس لیے کہ ہمیں کوئی گستاخی نہیں، ہمیں ان کتابوں کے اندر کوئی گستاخی نظر نہیں آتی ہے. وہ کوئی گستاخی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سال نہیں 9 سالہ لڑکی سے نکاح کرنا کوئی گستاخی نہیں. اگر کوئی اس کو بیان کرے گا، میں 10 مرتبہ بیان کرتا ہوں، گستاخی صاحب کہہ رہے گستاخی ہے، وہ ان کا نظریہ ہے، وہ ان کا نظریہ ہوگا. لیکن آپ کو پتا ہے، آپ ساحل ایک بات سن لیجیے، آپ بچے نہیں ہیں، آپ ایک عرصہ مسلمان رہ چکے ہیں. آپ کے بھی کسی زمانے میں وہی جذبات ہوں گے جو ایک عام مسلمان کے رہے ہیں. آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سن لیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بھی اتنی ہی محبت کبھی رہی ہوگی جتنی ہمیں ہے. اور آپ بھی ان کی ازواج کو امہات المومنین کبھی کہتے ہوں گے جیسا کہ آج ہم کہتے ہیں. آپ بھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کارٹون کو برداشت نہیں کرتے ہوں گے جیسا کہ آج ہم برداشت نہیں کرتے. یہ آپ کی ورلڈ ویو کے اندر چینج آیا ہے، ہمارے ورلڈ ویو کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ہمارے جذبات آج بھی وہی ہے جیسا کہ آج آپ کے 2 سال 3 سال پہلے تھے. تو اس لیے آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جائیں اپنی زندگی میں، اور وہاں کھڑے ہو کر انصاف کے ساتھ سوچئے کہ آج آپ نے کیا کیا ہے. میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں یاسر صاحب، کہ پرابلم یہ ہے نا کہ آپ لوگ خود متفق نہیں. آپ کی آواز اسٹاپ ہی ہو گئی. میری آواز اسٹاپ ہو گئی، باقی لوگوں کو نہیں آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی ہے. نہیں، میرے خیال سے شاید میرے ساتھی کو مسئلہ ہوا ہے، آواز ان کی چاپی ہو رہی ہے، یعنی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. خیر اینی ویز گو اہیڈ. جی ذوالفقار بھائی، آواز صاف ہے میری؟ کلیئر ہے، مجھے کلیئر آ رہی ہے. رضوان بھائی آپ کو کلیئر آ رہی ہے؟ جی جی کلیئر ہے. نیٹ ورک کا کوئی مسئلہ ہوگا مفتی صاحب کا، یہ بولیں، جب کہہ دیا تو بولیں آ کے. آپ بولیں. ہاں آپ صحیح آئیے. جی جی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ خود متفق نہیں ہے کہ کیا چیز آپ کے نزدیک گستاخی ہے، کیا چیز نہیں گستاخی ہے. آپ جو ہے وہ مفتی فضل احمد صاحب کو معاف کر دیتے ہیں کہ انہوں نے حضرت یعنی مولانا اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوہی صاحب کو جو ہے، بھائی مولانا اشرف علی تھانوی نبی نہیں ہے. مولانا اشرف علی تھانوی نبی نہیں ہے، نہ مولانا گنگوہی نبی ہے، میری بات اور نہ مولانا احمد رضا خان نبی ہے. تو علماء کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا ہے، تنقیدیں ہوئی ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی میں اپنی بات رکھ دوں، پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. آپ جس طریقے سے بڑی آسانی سے کہہ دیے میں معاف کر دیتا ہوں، گراؤنڈ لیول پہ ایسا نہیں ہے. گراؤنڈ لیول پہ آپ لوگوں کے نزدیک اتنی نا اتفاقی ہے، اتنی ایک دوسرے کے لیے حسد ہے، اتنی جلن ہے، اتنا یہاں ساحل تم اپنے آپ کی صفائی دو، حقیقت بولنے صاحب. ایک منٹ مفتی صاحب، اس کا مطلب ساحل یہ ہوا چونکہ گراؤنڈ لیول پر بہت نا اتفاقی ہے لہٰذا سارے آپ کے نیلز ڈائز ہو گئے. نہیں، ایک منٹ میں پہلے بات کمپلیٹ کر لوں. ساحل کے 2 چیزوں کے درمیان کوئی ربط ہے؟ ایک منٹ مفتی یاسر صاحب، میں اپنی بات تو کمپلیٹ کر لوں نا، مجھے بولنے تو دیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف نا اتفاقی نہیں ہے کہ آپ یہ مانتے ہو، آپ یہ نہیں مانتے ہو، بلکہ گراؤنڈ لیول پہ حقیقت یہ ہے کہ ایک بریلوی جو ہے وہ دیوبندی کو برداشت نہیں کرتا، اس کے گھر پہ جا کے کھانا کھانے کے لیے اس کے ساتھ ریڈی نہیں ہے، اس کے گھر پہ شادی کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے. یہ کون بولتا ہے؟ او جناب، یہ میں ساحل صاحب ایک بات بتاؤں میں کہ جب 2 سال پہلے میں انڈیا آیا تھا تو باقاعدہ مجھ کو یو پی کے ایک بریلوی مدرسے میں دعوت دی گئی تھی اور میں نے وہاں ایک پروگرام بھی کیا تھا. آپ کو بتا دیں، آپ لوگوں کو ہی ایسے مدرسے ملتے ہیں. ایک منٹ یاسر صاحب، یہ آپ لوگوں کو ہی ایسے مدرسے ملتے ہیں جہاں آپ کو الاؤ ہوتا ہے. باقی جو عام انسان جو ہے، کوئی بریلوی مسجد میں جا کے اگر اقامت کے ٹائم پہ کھڑا ہو جائے تو اس کو لات مار کے بھگا دیا جاتا ہے. اگر کوئی میں کہتا ہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ چلو میں نے تھوڑی دیر مسجد کے باہر یہ لکھا جاتا ہے وہاں الاؤڈ نہیں ہے. رضوان بھائی اتنا جھوٹ مت بولو.
जो लात मार के निकाल दिया जाता है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल ये लिखा हुआ रहता है लेकिन कोई निकालता नहीं। आप थंबनेल पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? ये मैं कह रहा हूं कि ये आप लोगों की जो डबल स्टैंडर्ड है, हिपोक्रेसी है, वो मैं बताना चाह रहा हूं, ग्राउंड रियलिटी बताना चाह रहा हूं। थोड़ी देर के लिए मान लिया कि हम लोगों की हिपोक्रेसी है, थोड़ी देर के लिए मान लिया मानने वाला, एक मिनट अगर आपने बोलने का मेरा मुंह खुलवा दिया है तो मैं सब बोल देता हूं, आपका जुर्म खत्म हो जाता है इससे। एक मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, एक शकील बिन हनीफ का मानने वाला अगर इनके मजलिसों में ये कह दे तो मैं इसको मानता हूं, ये इनको मार के निकाल दे कि यहाँ पे फितना मत फैला। जैसे ही कोई आर्गुमेंट दो, व्हाट अबाउट दिस, व्हाट अबाउट दैट, ये व्हाट अबाउट नहीं, बात करें आप थंबनेल के ऊपर, ये मत करें कि इमाम अहमद रजा सब पे बात करें ना जनाब, सब पे बात करें ना, अगर करना है तो हकीकत सामने आने दीजिए, सब पे बात करें आप। आपके थंबनेल्स उसमें गुस्ताखी हुई है या नहीं हुई है, आप ये बता दीजिए। ये बता दीजिए, डिसाइड कौन करेगा? पब्लिक नहीं करेगी, पब्लिक बायस होती है, कौन करेगा? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूं, मैंने तो कल जो स्ट्रीम बनाई थी, मैंने ये बात बिल्कुल साफ कहा था कि ना मेरा इंटेंशन गुस्ताखी का था, ना मैंने कभी की है, और गुस्ताखी की कोई जो है वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। इसके बावजूद अगर किसी को मेरे किसी काम से यानी तकलीफ पहुंची है, उनकी दिल आजादी हुई है, तो मैं माफी मांगता हूं। अगर कोई पैनलिस्ट आके इधर कुछ ऐसी बात किया जिससे तकलीफ हुई है, मैं उसके व्यूज के साथ अग्री नहीं करता हूं। अगर मैं कोई चैनल पे गया हूं जिसको आप प्रो हिंदू या एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम समझते हैं, तो मैं उनकी बातों से भी इत्तेफाक, सारी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। इस्लाम आपके बकौल इस्लाम एक बीमारी है, यानी एक ऐसा बकौल है ना यार, मेरे बकौल है ना। आपने कहा इस्लाम एक बीमारी है, ठीक है? हाँ, ये तो किसी हदीस में, कुरान में नहीं लिखा, ये तो किसी हदीस कुरान में नहीं लिखा, क्योंकि आपके नजदीक हर वो बात जो कुरान हदीस में लिखी है उसका कार्टून बनाया जा सकता है। तो ये जो इस्लाम की बीमारी है, ये किस जगह लिखा है भाई? और आप एक ऐसे चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं जिसको मैं जेनोसाइड इनेबलर कहता हूँ। अच्छा, नहीं, आप ये बात रखने दीजिए, मेरी बात रखने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि आपको मेरी बातों से प्रॉब्लम हो रहा है। हजरत अबू बकर जो है वो किसी की गॉडेस को, किसी की बुत को, उसको कहते हैं कि उसकी प्राइवेट पार्ट को जाके चूसो, ठीक है? आपको प्रॉब्लम नहीं होता है? उसके बाद जिसको कहा था वो अगले दिन मुसलमान भी होकर आ गया, उसको प्रॉब्लम नहीं है, उसने जाकर खुद को तोड़ दिया, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, यानी अजीब बात है। अच्छा, और दूसरी बात ये है, मैं एक चीज आपको और बता दूं, हजरत अबू बकर, साहिल सुन तो लो, आराम से सुन तो लो, सुन लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने जिस वक्त ये बात कही, वो मुक्तदा नहीं थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक्तदा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये बात कही होती तो हाँ भाई चलो ठीक है, मान लिया। हुआ ये उस वाक़ये में कि जिस शख्स को ये कहा, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अफजलुल अंबिया हैं, जो हमारे अक़ीदे के मुताबिक सबसे मोतबर और मुहतरम शख्सियत हैं, जब वो आदमी उनको बुरा भला उनके मुंह पे कहेगा तो जाहिर है कि एक आदमी जज्बात में आकर कुछ भी कह सकता है, लेकिन वो हमारे लिए काबिल तकलीद नहीं, चूंकि इस मौके पर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु मुक्तदा नहीं थे। बात मतलब क्या है, जरा बता दे यार प्लीज। लीडर आपने क्या कहा, आपने क्या किया? आप अपने कौल के लिए अकाउंटेबल हैं या नहीं है? मुझे ये बात बताइए। अच्छा, अब मुझे बात रखने दीजिए। मुफ्ती फजल अहमद साहब, क्या कहा आपने? मुक्तदा का क्या मतलब है? जिसकी इक्तिदा की जाए, जिसके पीछे चला जाए। अच्छा, लीडर आपने बोला, ठीक है। अच्छा, अब मैंने जो इनसे ये सवाल किया हजरत अबू बकर को लेके, तो इन्होंने कहा कि वो लीडर नहीं थे, वो ये नहीं थे, और इन्होंने कहा कि जिस शख्स को बोला था उसने दूसरे दिन इस्लाम कबूल कर लिया। यानी मिसाल के तौर पे मैं कोई एक हमारे हिंदू भाई को, उनकी जो शख्सियत है उसके ऊपर गाली दूं, और उसके बाद वो इंसान जो है दूसरे दिन इस्लाम कबूल कर ले, तो मेरे गाली देने से कोई मेरी गलती नहीं है, ये आप कहना चाहिए? नहीं, मैंने पहले ही कह दिया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो ये बात कही है वो बहैसियत मुक्तदा नहीं कही। हमारे यहाँ तो गाइडलाइन है, वला तसुब्बुल लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाहि फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म, कि जो माबूदाने बातिला हैं, जिनकी इबादत की जा रही है, उनको गाली न दो। ये तो हमारे कुरान में लिखा हुआ है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का यह अमल जो जज्बात की रो में आकर था, वो बहैसियत मुक्तदा के नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, इसलिए अबू बकर मुक्तदा नहीं थे, इसलिए हमारे नजदीक वो अमल काबिल तकलीद नहीं है। अच्छा, मैं बोलूं अभी सबसे पहला जो आप जो बोले, सुनिए, आप जो बोले, चूंकि बात आपने अननेसेसरी ड्रैग कर दी है, आप बोले थंबनेल के ऊपर,
थंबनेल के ऊपर बात कीजिए। 1 मिनट, अब आपने आपकी मैं बातों का जवाब दूंगा, आप ये कहिए मैं थंबनेल के लिए माफी मांगता हूँ, मुझसे गुस्ताखी हो गई। 1 मिनट यासिर साहब, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसके लिए माफी मांगू, मैं मांग लूंगा, मुझे कोई, मैंने कल ही मांग ली है, ठीक है, लेकिन थोड़ा रुक जाइए। आपने सबसे पहला आर्गुमेंट ये दिया कि वो दूसरे दिन ही मुसलमान हो गए, क्या ये आर्गुमेंट नहीं, दूसरे दिन ही का मतलब ये है कि मुस्तकबिल करीब में मुसलमान हो गए। अब आप उसको ये ना ढूंढे कि अगले दिन वो मुसलमान हुए थे कि नहीं। ये आप हमेशा करते हैं इन चीजों में कि आप अल्फाज को पकड़ते हैं, मजाज की चीज होती है, नहीं होती है। अच्छा, मैं वैसा नहीं पकड़ रहा हूँ, आपको लफ्ज पे नहीं पकड़ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आर्गुमेंट था आपका कि वो दूसरे दिन या 3-4 दिन या 1 महीने के बाद मुसलमान हो गया, तो क्या गाली देना ये सही साबित हुआ? मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि वो काबिल तकलीद अमल नहीं है, मैंने पहले ही कह दिया, मैंने कब उसको जस्टिफाई किया है? नहीं, तो ये आर्गुमेंट तो आपका फेल है ना, कि ये ऐसा कहना कि वो कुछ दिनों कमाल है, मैंने पहले ही उसको कह दिया, मैंने दो बातें कही हैं कि वो काबिल तकलीद अमल नहीं है, कुरान की आयत काबिल तकलीद है, और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस वक्त मुक्तदा नहीं है, बाद में जब खलीफा बने तो मुक्तदा बने। अगर वो बहैसियत खलीफा की कोई बात कहते तो चलो ठीक है, बात होती। अच्छा, 1 मिनट, मुझे ये बताइए कि उस शख्स ने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में क्या ऐसा कहा था कि ये गाली देना जो है वो सही हो जाता है? मेरे सामने इस वक्त हदीस नहीं है, मैं अगर हदीस निकाल लूं तो मुझे थोड़ा सा दीजिएगा जरा वक्त। हाँ, निकाल लीजिए, चाहिए तो आप इतने माफी मांग लीजिए जरा सा, मैं निकाल लेता हूँ। मैं वो हदीस मैं ढूंढ लेता हूँ ना इधर से, अगर आपको चाहिए। मैं भी निकाल रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ जी, आप निकाल लीजिए। आप जरा सा वो माफी मांग लेते। अरे क्यों आप माफी मंगवाने के चक्कर में रहते हो हमेशा? इसलिए कि आपकी हरकतें ऐसी होती है ना, आपकी हरकतें ऐसी होती हैं। आपकी हरकतें भी यहाँ पे नजर आ गई है ना, मेरी कौन सी हरकतें ऐसी हैं, मेरी कौन सी ऐसी हरकतें हैं जिससे आपकी शान में गुस्ताखी हुई है? गुस्ताखी नहीं, अभी मुफ्ती फजल अहमद साहब ने 10 लाख का मुझ पे इल्जाम लगाया, फिर आप मैंने तो नहीं लगाया ना भाई, मैं मुफ्ती फजल साहब का वकील नहीं हूँ, मैंने नहीं लगाया। यहाँ पे आप किस लिए आए हैं? मैं तो अपनी वकालत करने के लिए आया हूँ, चूंकि मेरे और के जज्बात हट हुए हैं आपकी इन गुस्ताखाना खाकों की वजह से। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का ही चैनल है ये। अच्छा, मुफ्ती यासिर साहब, अगर ये आपका चैनल है तो आप क्या मुफ्ती फजल हमदर्द साहब की हर बात से इत्तेफाक रखते हैं? आयशा 6 साल की नहीं थी, ये कहते हैं, कोई जरूरी नहीं है। मैं 10 बातों में इख्तिलाफ करता हूँ मुफ्ती फजल साहब से, उनके मुंह पर कह रहा हूँ। हाँ, तो मुफ्ती साहब ने कई मर्तबा मुझे फोन पे कहा है कि मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, आप ये बात कैसे कर रहे हैं? मैंने कहा ये मेरा मौक़िफ़ है, बात खत्म हो गई। बिल्कुल, तो बात ये साबित हुई कि कोई चैनल पे दूसरा बंदा बैठता है, जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे की बातों से मुत्तफिक हो जाए, ये मैं कहना चाह रहा था आपको। ये बात अच्छा, नहीं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं और एक दूसरा अगर वो हंसने लगे और वो उसकी बात पे एग्री हो, फिर तो है ना, फिर तो दोनों मैं एग्री नहीं करता हूँ ना, मैं कहाँ बोल रहा हूँ मैं एग्री करता हूँ, मैं हर बात से एग्री नहीं करता हूँ, मैंने कब कहा? नहीं, आपके चैनल पे अगर एक बंदा गुस्ताखी कर रहा है और हमने आपको कहा कि उस बंदे को हटाएं, आपने कहा कि नहीं मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, वो हदीसों से हवाले देता है, वो गुस्ताखी नहीं है। नहीं, 1 मिनट, एक बंदा अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसब को गलत कह रहा है और वो गाली भी दे रहा है आपके चैनल पे, मैंने सुनी, मैंने उसके चैनल पे भी नहीं, मैंने उसके चैनल का मालूम भी नहीं था मुझे। मैं उसको गलत समझता हूँ। आपको चाहिए, आप गलत समझने का ये मतलब होता है कि आप उसको फिर कहें कि हाँ ये तो हदीस का हवाला है, ये हदीस का हवाला है, ये गलत है। नहीं, 1 मिनट रुक जाओ आप, 1 मिनट रुक जाओ, बात को समझो आप। जब हमारी बात हुई थी तब भी मैंने आपसे साफ साफ कहा था कि मैं उसकी उस बात से अग्री नहीं करता हूँ, उसके उस तरीके से अग्री नहीं करता हूँ, और मैंने उसको रोका भी। हाँ, लेकिन साथ में आपने उसके जब चैनल पे लाइव आया तो उसने कहा कि मैं हदीसों का हवाला, जब ये लफ्ज इस्तेमाल किया आपने कहा कि ये हदीस का हवाला है। किसने? हदीस में आपने कहा है, रात को भी आपने कहा है कि हदीसों का हवाला है, कि ये बंदा जो बात कर रहा है, जो हरामी का लफ्ज भी इस्तेमाल कर रहा है, ये हदीस का हवाला है। नहीं जनाब, ये आपने कहा है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने जब आपसे बात हुई थी, मैं ये कह रहा था आपसे कि मैं उसकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ, मैं ऐसी बात तरीके की बात को भी मैं सही नहीं समझता, मैं उसको रोकता हूँ। और दूसरा मैंने ये कहा था कि वो जो बोलता है, थंबनेल के ऊपर कब बात करेंगे? 1 मिनट यासिर साहब, 1 मिनट, एक पॉइंट तो मुफ्ती यासिर साहब, माफ करना, सिर्फ यासिर साहब बोल रहा हूँ। मुफ्ती यासिर साहब, ये एक बात तो क्लियर हो जाए ना, मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने अभी जो कहा, मैंने ये कहा था मुफ्ती फजल हमदर्द साहब आपको कि अगर वो कुछ कह रहा है तो वो ये कहता है कि मैं इसको साबित करूंगा, तो आप जाइए उसके चैनल पे और उसका रद्द करें। मैंने ऐसा बोला था, मैंने ये नहीं बोला था कि मैं उसकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। अच्छा, वो जो लफ्ज बोल रहा है वो हदीस के हवालों से बोल रहा है?
मैं नहीं यार, आप एक बात कह दिया फिर आप उसको जो है वो अलग तरीके से पूछना चाह रहे हैं। जब मैंने साफ कह मुफ्ती दिया साहब, कि मैं मुफ्ती साहब एक बातों से मिनट, इत्तेफाक नहीं रखता हूं। हमारा मसला देखिए, उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, ये में इससे फर्क नहीं पड़ता। असल बात ये है, मिली आपको यासिर साहब, हदीस हाँ मिल गई मुझको, चलिए, एक मिनट चलिए। चाहिए। असल ये मसला है थंबनेल्स का, थंबनेल के बारे में बात करनी है या नहीं करनी है? नहीं, उस पे भी कर लेंगे, पहले वो हदीस तो आ जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो इतनी अजीम शख्सियत है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बारे में जो हदीस है वो सुन लीजिए। उर्वा इब्न स्क्रीन पे भी लेके आ मसूद, जाइए ना, हाँ स्क्रीन पे लेके आ जाते तो अच्छा रहता। और इसकी शेरी तो नहीं कर पा रहा हूं मैं, तो सुन लीजिए। उर्वा इब्न मसूद अस्सक़फ़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया हुदैबिया के जमाने में, और आपके सामने बैठा और उसने कहा, या मोहम्मद, अजमअत औशाब अन्नासी सुम्मा जिअत औबाश अन्नासी सुम्मा जिअत बिहिम इला बैदतिका लितफुद्दहा बिहिम, कि ए मोहम्मद, तूने औबाश लोगों को जमा कर लिया और उनको यहाँ ले आया अपने इलाके में ताकि तू उस इलाके के ऊपर हमला करे। अच्छा, ये लफ्ज उर्वा इब्न मसूद ने बोला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कह रहा है कि तू औबाश किस्म के लोगों को, औबाश समझते हैं क्या है? नहीं बता दीजिए, नहीं बता। गुंडे, मवाली, तू उन लोगों को लेकर मक्के के ऊपर हमला करने के लिए आया है। यानी उसने सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला नहीं कहा, बल्कि सबको गुंडा मवाली बोल रहा है वो। नहीं, रसूलुल्लाह को कहा है? यानी जो हुंडों का, आप वसल्लम को हुंडों का सरदार बोला कि नहीं उसने? हुंडों को जमा करके लेकर आया यहाँ पर। नहीं, तो इससे ये मतलब थोड़ी ना है कि जिस शख्स ने अभी मिसाल के तौर पे अगर मुझे किसी से प्रॉब्लम है, मतलब अब ये मतलब अब आप कुछ और मतलब निकालेंगे इसका मतलब ये नहीं। मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, क्योंकि उसमें ये नहीं कहा ना कि आप गुंडों के सरदार है, माज़अल्लाह। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका एक आदमी जो गुंडों को जमा करके लाया है उसका मतलब यही निकलेगा ना कि वो यही कहना चाह रहा है कि तुम गुंडों के सरदार हो, तुम हमला करना चाहते हो। ये आपका असम्पशन है, मिसाल के तौर पे। असम्पशन नहीं है, यही इंटरप्रिटेशन है, ये मेरा असम्पशन है, ये इंटरप्रिटेशन है, यही इंटरप्रिटेशन है जो मुहद्दिसीन ने, तारीहीन ने इसकी इंटरप्रिटेशन निकाली है। और दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अबू बकर अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उर्वा ने नहीं कहा, अबू बकर सिद्दीक को तो कहा, तो अबू बकर सिद्दीक अपने डिफेंड में तो जवाब देंगे ना। अबू बकर सिद्दीक को तो गाली देते ना। एक मिनट, अबू बकर सिद्दीक को पहली बात तो ये साबित हो गई कि मोहम्मद साहब की उसने कोई गुस्ताखी नहीं की थी। ये साबित नहीं हुआ, मुफ्ती साहब माजरत चाहता हूँ, बहुत माजरत चाहता हूँ। एक सेकंड, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, क्या एक अच्छा और नेक इंसान गुंडों को ला सकता है? बात खत्म। इसका जवाब यही तो मैं कह रहा हूँ, एक ला सकता है। बिल्कुल कभी नहीं लाएगा, बिल्कुल कभी नहीं लाएगा। गुंडों को एक आदमी जमा करके कभी नहीं लाएगा। देखिए साहिल साहब, एक बात बताइए, आप उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब वो नहीं है, आप इतना डिफेंड ना किया करें। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया पर जब आप सवाल करेंगे तो आपकी ईगो आ जाएगी, आपको चाहे जो जवाब दिया जाएगा आप उसको तस्लीम नहीं, मैं ईगो अपना नहीं रखता हूँ बिल्कुल। तो आप ईगो को कम करके एक चीज को समझने की कोशिश करें, ठीक है? दूसरी बात यहाँ पर क्या हुआ, बुखारी में क्या लिखा, मुस्लिम में क्या लिखा, ये बात नहीं हो रही है। बुखारी और मुस्लिम में अगर कार्टून्स बने हुए होते ना तो कोई मसला नहीं था। आपको मालूम है कि पूरी उम्मत कार्टून से आप सल्लल्लाहु के और सहाबा के हर्ट होती है, ये आपको अच्छी तरह पता है। तो जब आप वो कार्टून्स अपने थंबनेल के ऊपर लाएंगे तो इसका मतलब ये कि आप खत्म कर दो, लोगों को हर्ट करना चाहते हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं। जब आप नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। एक मिनट मुफ्ती यासिर साहब, अगर कार्टूनों से आपको प्रॉब्लम है तो फिर पूरी फ्रांस को ही खत्म कर दो, क्योंकि वो जो जब चार्ली हेब्डो का इशू हुआ था उसके बाद उन्होंने हर बिल्डिंग में कार्टून चलाए थे ना। देख, मेरे बस में तो नहीं है भाई, कर दो। ये मेरा मसला नहीं है जाती कि मैं कोई खुदा न खास्ता जाकर जो है फ्रांस को वो कर दूंगा। हाँ, जो मुस्लिम हुकूमतें हैं उनको जरूर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए, ऐसी हुकूमतों के ताल्लुक से उनका बाइकाट करना चाहिए। और मुस्लिम हुकूमतों ने ऐसा नहीं किया, हमें तो शिकायत है, हम तो खुलकर बोलते हैं बात। वाजिब कत्ल है पूरा फ्रांस। लेकिन चूंकि आप एक इंडिविजुअल, आप हुकूमत नहीं है, इसलिए एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से इंडिविजुअली सतह पर बात कर सकता है। फ्रांस ने क्या किया, वो मुस्लिम हुकूमतों की जिम्मेदारी है उसको टैकल करना, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं किसी कंट्री का सदर नहीं लगा हुआ। फ्रांस, आपने भी ये कहा है कि फ्रांस के खिलाफ बाकायदा जो मुस्लिम ममालिक है उनको एक्शन लेना चाहिए। आप इस बात पे बिल्कुल मैं उसको कायम हूं, फ्रांस के खिलाफ एक्शन होना चाहिए था, उसकी बाइकआउट होना चाहिए था, उसकी बिल्कुल मैं तो खुलकर बोलता हूं, मैं तो इस मौजू पर ट्वीट कर चुका। मैं अपॉलोजेटिक नहीं हूं भाई,
میں تو ٹویٹ کر چکا ہوں اس نہیں، موضوع پر. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو فرانس ہے یا اس کی جو گورنمنٹ ہے وہ اسلامک حکومت کے حساب سے وہ سب واجب القتل ہے. گورنمنٹ واجب القتل نہیں ہوتی ہے, ان کے آپ کو لوگ یہی پتا نہیں ہے. ان کے لوگ انسان واجب القتل ہوتا ہے, اور وہ بھی جو اس ملک کی ٹیریٹوری میں رہ رہا ہو اس کے اوپر قانون نافذ ہوگا. فرانس سعودی عرب کی ٹیریٹوری میں نہیں رہ رہا ہے, فرانس ایک الگ کنٹری ہے, سعودی عرب ایک الگ کنٹری ہے. دیکھیے آپ سیدھے اپنے تھمبنیلز کے اوپر آئیے, جس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ یہاں پر آئیں, ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ تو حضرت ابو بکر کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں نے تو جو مجھے ڈیفینڈ کرنا تھا کر دیا, وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا, مجھے پتا ہے ایگو آ رہی ہے, اس لیے مجھے اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ یہ کہیے کہ بھائی میرے تھمبنیل بالکل ٹھیک ہے, یا تو یہ کہہ دیجئے یا مان لیجئے غلط ہے, دو میں سے ایک بات کر لیجئے نا. ایک منٹ یاسر صاحب, ایک منٹ, مفتی یاسر صاحب معاف کرنا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ کاؤنٹر آرگومنٹ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ نے کاؤنٹر آرگومنٹ نہ دے کر آپ یہ اپنا موقف واضح کریں کہ آپ کو جواب نہیں دینا اس پہ, یا غلط ہے, دو میں سے ایک بات کر لیجئے. اس میں کتنا حضرت ابو بکر کا وہ عمل صحیح تھا یا غلط تھا؟ حضرت ابو بکر کا کاؤنٹر آرگومنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں نے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ ان کا یہ عمل قابل تقلید نہیں تھا, کہ وہ اپنے ڈیفینڈ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو عروہ نے گستاخی کی ہے وہ کہہ سکتے تھے, لیکن یہ عمل قابل تقلید نہیں تھا, یہ میں کہہ چکا ہوں. اس کے باوجود میرا سوال آپ سے یہ نہیں ہے کہ آپ کے تھمبنیل ہاں میں جواب دے دیجیے کہ آپ کے تھمبنیل صحیح نہیں, میں سنوں گا, میں چلے جاؤں گا یہاں سے, چونکہ ٹائم ہو گیا ہے اتنی دیر تک. آپ چلے جائیے, کوئی مشکل نہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا حضرت ابو بکر کا عمل قابل تقلید تھا یا نہیں تھا, میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ وہ عمل کیا صحیح تھا یا غلط تھا, وہ بتائیے آپ. حضرت ابو بکر کا وہ جو عمل ہے, گالی دینا, ایک آدمی نے ایموشن میں آ کر جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے اور اس نے اس کو جواب دیا, بالکل گستاخی ہوئی ہے. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کہا ہے وہ ہر مومن یہی کہتا, سیدھی بات ہے, ہر مومن یہی کہتا. انہوں نے صحیح کہا, انہوں نے, وہ قابل تقلید نہیں ہے, لیکن جو کہا اپنے جذبات میں ترجمانی کی, اور میں ہوتا میں اس سے بڑھ کر کہتا, میں اگر وہاں ہوتا. حضرت ابو بکر نے تو کم کہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ صحیح عمل تھا یا غلط عمل تھا, یہ تو بتا دیں. ہاں صحیح تھا یا غلط تھا, میں تکلیف میں نے بتا دیا کہ حضرت ابو بکر نے جو کہا ہے وہ بالکل اپنے جذبات کی ترجمانی کی, میں ہوتا تو اس سے بڑھ کر کہتا. تو صحیح تھا, کیونکہ جذبات میں انسان غلط کام بھی کرتا ہے. مفتی صاحب یعنی میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ وہ قابل تقلید نہیں ہے امت کے لیے, وہ امت کے لیے سنت نہیں, اس لیے یہ صحیح اور غلط کا پیمانہ نہیں ہے. یہ ہے مراد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو کہا ان کو کہنے کا یہ حق تھا, مطلب صحیح کیا انہوں نے. حضرت ابو بکر کو نے جو کہا وہ ان کو کہنے کا حق تھا. میں صحیح اور غلط کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کروں گا کہ جب صحیح کہا جائے گا تو وہ قابل تقلید عمل بن جائے گا, اور غلط کہا جائے گا حضرت ابو بکر کا, حضرت ابو بکر صاحب کا. آپ اتنا ہر چیز صحیح اور غلط نہیں. مفتی صاحب ایک سوال, شاید پلیز ایک منٹ, ایک سوال جو ہے مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ مفتی صاحب آپ تھمبنیل کی بات کر رہے ہیں, اگر کوئی بندہ ان تھمبنیل پہ یہ جو بنے ہوئے ہیں اور اس کی ویڈیو کو جو ساحل بھائی نے بنائی ہے کمپائل کر کے کورٹ میں اگر پیش کیا جائے تو کیا اس پہ کوئی ایکشن لیا جا سکتا ہے؟ بالکل لیا جائے گا. ساحل صاحب 2 سال لگ جائیں گے, 2 سال نہیں ٹھیک ہے, اس پہ ہم ڈسکشن کر سکتے ہیں. میرا سوال اسی پہ کر لیجیے نا, اسی پہ کر لیجیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہسٹوریکلی کیا کیا, یہ آپ کو تو میٹر اس لیے نہیں کرتا چونکہ آپ اسلام کو چھوڑ چکے. نہیں, حضرت ابو بکر پہ کیوں نہیں آپ ڈسکشن کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے کر لی ہے ڈسکشن, میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں استعمال کرتا اس گستاخ کے لیے. اچھا ٹھیک ہے. میرا یہ سوال ہے آپ سے کہ مان لو کہ ایک ہندو ہے یا کرسچن ہے, ٹھیک ہے, اس نے جذبات میں آ کے حضرت محمد صاحب کی اس نے گستاخی کی. اب اسی حضرت ابو بکر صدیق کا جو طریقہ تھا اسی پہ آ کر اگر وہ ہندو دیوی دیوتاؤں کے بارے میں یہ کہے کہ ان کے پرائیویٹ پاس چوسو, تو کیا یہ عمل صحیح ہوگا یا غلط ہوگا؟ اگر دیکھیں سیدھی بات ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی اس کو کسی مذہب سے آپ متعین نہ کریں, کوئی بھی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اگر گستاخی کرے گا اور ایک مسلمان جذبات میں آ کر اس کو جواب دے گا, اسی کے انداز میں اگر جواب دے گا تو اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا, اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے غلط کیا. سیدھی بات ہے. اچھا لوگوں نے سن لیا, ایک منٹ, لوگوں نے یہ سن لیا ہے کہ ایک انسان اب چاہے وہ ہندو ہو, کرسچن ہو, عیسائی, یعنی جو بھی مذہب کا ہو, اگر وہ یعنی جذبات میں آ کے یا کچھ وجہ کی وجہ سے حضرت محمد صاحب کی گستاخی کرتا ہے
तो इस इंसान को, इस मुसलमान को ये हक है कि उस नहीं, ये मैंने नहीं कहा कि ये हक है, ये नहीं कहा नहीं, आप अच्छा ठीक है, मंसूब करें, मैं बोलता हूं, चलिए माफी चाहता हूं, मैं कहता हूँ झूठ मंसूब ना करें, मुझे कह लेने दीजिए, मेरे अल्फाज हैं, मेरे अल्फाज हैं, मुझे समझना चाह रहा हूँ कि एक मिनट, मैं समझना चाह रहा हूँ कि मैं सही समझा या नहीं समझा, ठीक है। यानी उस इंसान के लिए ये सही होगा कि वो उस जो शख्स ने गुस्ताखी की है उसकी अजीम शख्सियत के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में कुछ वो कहे, क्या मैं सही समझा? नहीं, गलत समझे आप, ये तो मैंने नहीं कहा। अच्छा, क्या है समझाइए। मैंने सिंपली इतना कहा कि अगर कोई शख्स जज्बात में आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के खिलाफ उसी अंदाज में कोई बात कह दे तो हम उसको गलत नहीं कह सकते। जाहिर है कि एक आदमी के जज्बात को आप कहां तक कंट्रोल करेंगे। मैं अमल के खिलाफ हूं, हाँ, अगर वो अमल करेगा, मसलन उसने कानून को अपने हाथ में लेकर किसी का सर उड़ा दिया, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी को जिस्मानी तकलीफ पहुंचा दी, मैं उसके खिलाफ हूं, हम उसको सपोर्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम उसको कानून के खिलाफ मानते हैं। लेकिन अच्छा, अगर एक आदमी ने और ये भी बता दूं मैं कि ये भी कुरान का वायलेशन होगा कि अगर उसने जानबूझकर मान लीजिए सामने वाले के माबूद को बुरा भला कहा, ये भी कुरान का वायलेशन होगा, ये भी मैं कह रहा हूं। लेकिन एक आदमी जाहिर है कब तक अपने जज्बात को कंट्रोल करेगा। हम ये नहीं कहेंगे कि भाई सामने वाले को कम्युनिटी से निकाल दो, उसको बाइकाट कर दो, उसको पुलिस में दे दो, चूंकि उसने फला की तौहीन कर दी है। ये चूंकि आप जज्बात को, अगर आप सामने वाले के जज्बात को हट करेंगे तो दूसरा भी करेगा, ये तो होता ही आया है। अच्छा ठीक है, मैं इस पे ये पूछ रहा हूँ अभी सिंपल सा सवाल कि उस शख्स ने जब हजरत मोहम्मद साहब को सिर्फ इतना कहा था कि आप गुंडे लेके आए हो या आप जो भी लेके आए हो, तो उन्होंने वो एक बार कहा था, ठीक है। अब मैं फिर से सवाल अपना दोहराता हूँ, एक स्पेसिफिक केस रखता हूँ और उसके बाद उसको हम देखेंगे कि हजरत अबू बकर के केस के साथ मैच होता है या नहीं होता है। मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के केस से इस वक्त कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों नहीं है? मेरे सामने वो आदमी बैठा हुआ है कि जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, तो मैं तो उस मौजू पर बात करूंगा। रही बात हजरत अबू बकर की, हजरत अबू बकर ने क्या कहा क्या नहीं कहा, मैं उसका जवाब दे चुका हूं। अब आप अननेसेसरीली इसको ड्रैग न करें, अननेसेसरीली ड्रैग न करें। आप ये कहिए कि भाई इन चीजों का कोई जवाब नहीं है। माजरत चाहता हूं जिस तरह आप बात कर रहे हो इस टाइम पर इस चीज का कोई जवाब नहीं है जिस चीज का आप बात कर रहे हो, क्योंकि आप हमारे सामने वो बंदा है कि जिसको हम मुजरिम आया हुआ है, हमने उससे सवाल करना है। आपको इस टाइम पे सवाल नहीं, आप इस टाइम पे ये सवालात ना करें क्योंकि आप ब्लास्फेमर हैं, आपने तौहीन कर चुके हैं। जो चीजें आपके सामने, आप इनका जवाब दें कि ऐसा आप यहाँ पर आए हैं अपना इन्वेस्टिगेट करिए ना, अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए आप आए हैं। और साहिल साहब आप बुरी तरह फंस चुके हैं, क्योंकि आप ये एतराफ नहीं कर पा रहे हैं कि ये डिस्कशन जो है ये लोग देख रहे हैं, वो देखेंगे, सोचेंगे। आपने मुफ्ती फजल अहमद साहब ने भी ये कह दिया कि इसका कोई जवाब नहीं है। इस वक्त उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि इस वक्त कोई जवाब नहीं है। मैं तो उसका जवाब दे चुका हूँ। आपके बचकाना एतराज़ात में मैं जवाब दे चुका हूँ। भाई मैंने ये नहीं कहा कि इसका कोई जवाब, मैंने कहा कि तुम्हारी इन बातों का अभी जवाब नहीं है, यानी कि अभी हम इस पे बात नहीं करना चाहते। इसको गलत मत बोलो। इसका ये मतलब होता है मेरे मुंह में अपनी बात नहीं करना चाह रहे। इसका ये मतलब मेरे मुंह में अपनी बातें मत डालो साहिल। मुतकल्लिम को अपनी बात की वजाहत का हक होता है। जो तशरीह वो देगा उसका एतबार होगा। जो तुम कह रहे हो ये जो तशरीह मुतकल्लिम करेगा उसी का एतबार होगा। आपकी तशरीह का एतबार नहीं होगा साहिल साहब। यासिर साहब, मैं ये कह रहा हूँ, मुफ्ती यासिर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, तशरीफ फरमाएं। साहिल, मैं चला जाऊंगा, एक मिनट। तुमने जो गुस्ताखियां की हैं उसका जवाब दो। ये सवाल मत करो कि ये है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या कहा, क्या फरमाया उस टाइम के नहीं। अच्छा साहिल भाई, आज आप यहाँ आए क्यों हैं ये बताइए। हाँ, मैं मोटिव क्या था? हाँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आज अभी ये साबित हो गई बात कि साबित कुछ नहीं, आप मोटिव बताइए कि क्यों आए थे यहाँ। लीजिए ना, मेरा फाइनल स्टेटमेंट ले लीजिए ना। उसके फाइनल स्टेटमेंट अभी ना दीजिए ना, अभी आप जा कहा रहे हैं। मुझे ये बताइए आपका मोटिव क्या था। एक मिनट हो जाइए यासिर साहब, मेरी बात पहले सुन लीजिए। मैंने फजल अहमद साहब से, उन्होंने जब पहली बात की थी उस पर मैंने जवाब मांगा, सबूत मांगा, उनके पास कोई सबूत नहीं था, ठीक है। फिर हमारी बात चली बाकी और मौजू पे, उसके बाद हमारी बात चली हजरत अबू बकर पे। एक हजरत अबू बकर साहब का अमल
पर दिफा करने के लिए आप लोगों के पास अभी जवाब नहीं है, ये बड़ी अफसोस की बात होनी चाहिए पूरी। वो आपको समझ में नहीं आएगा मेरे भाई, आप वो से अपने नहीं हट पा रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मेरी तरफ से जवाब दिया जा चुका है। मैंने हदीस का तर्जुमा पढ़कर सुना दिया कि उर्वा अगर बैठकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को औबाश कह रहा है और कह रहा है कि तुम इन औबाशों को, गुंडों को, मवालियों को, एक शरीफ आदमी कभी भी गुंडों के साथ नहीं आता है, जो गुंडों के साथ आता है वो शरीफ नहीं होता। उसने शराफत के ऊपर उसने उंगली उठाई थी, इसके अलावा कोई दूसरा इसका मफहूम निकलता ही नहीं है। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी अपनी फहम है, आपकी फहम हमारे लिए हुज्जत नहीं है भाई। अभी बात, सॉरी सर, एक मिनट सर, मैं माजूर कर रहा हूँ जुल्फिकार भाई, मैं खत्म कर रहा हूँ बस। मैं ये कह रहा हूँ कि एक अच्छा इंसान कभी किसी दूसरे इंसान के जो अजीम शख्सियत है, जैसे कि उनकी देवी देवता है या जिस भी खुदा को मानते हैं, उसके लिए ये नहीं कहेगा कि आप उनके प्राइवेट पार्ट्स को जाके चूसो। तो ये भी नहीं है। मैं इस पे अपना ये वाली जो डिस्कशन है वो खत्म कर देता हूं। और जो यासिन नदीम अल वाजिदी साहब ने जो कहा है, मैं लास्ट फाइनल स्टेटमेंट ये दे रहा हूं कि कल मेरी स्ट्रीम लास्ट थी और मैं अपनी स्ट्रीम में ये कह चुका हूं, और इसके अलावा मैंने वहां भी कही थी, मैं ये भी आप लोगों के सामने फिर से कह देना चाहता हूं, हालांकि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए थी, कि अगर मैंने जितना एक्टिविज्म किया है 8 या 9 महीने का, इसमें मेरा मकसद और मैं अब तो मैं चूंकि अल्लाह को मानता नहीं हूं, वरना मैं अल्लाह को गवाह रख के कहता ये बात कि मेरा मकसद बिल्कुल ये था कि मेरे हद तक जो मेरे पर्सनली मेरे जितने उलमा से या जो नॉलेजेबल इंसान है उनसे सवाल करना, जो मेरा एतराज है इस्लाम के बारे में, वो वहां से बात बनी नहीं और उसके बाद मैंने इस्लाम छोड़ दिया था। तो मैं ये यानी मेरी ऐसी सोच थी कि चलो एक काम करते हैं, चूंकि पहले से मेरे अंदर जो है दावत का जज्बा है, जो मुझे हकीकत मालूम है, मैं वो लोगों को बताना चाहता हूँ। और मैं बिल्कुल मुफ्ती साहब का नहीं, पैसे का जज्बा है। कभी बैग, कभी कपड़े, कभी अतर, कभी न्यू थेरेपी, कभी हिजामा। रुक जाओ नहीं, छोटी बातें ना करो ना, जज्बाती ना हो रिजवान भाई, जज्बाती ना हो। आपने ये कहा था थोड़ी देर पहले कि आपको 2000 रुपए नहीं मिले। मुझे लगता है कि बस वो 2000 जो आपको उधारी नहीं दिया आपके बारे में थोड़ी कहा था, उसी मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरी बात कर ही नहीं रहा हूँ। सुन लीजिए, प्रॉब्लम यह है कि अकल की कमी होती है आप लोगों में। तो मैं नंबर के साथ शेयर कर दूं उसकी पोस्ट। एक मिनट रुक जाओ यार, मेरी बात कंप्लीट करने दो, बीच में मत बोलो। नंबर के साथ उसकी पोस्ट शेयर कर दूं? आप नहीं है तो इजाजत मांग रहा हूं मैं आपसे। अरे रुको यार, इजाजत दे दे, मैं नंबर शेयर कर दूं सबको। जनाब रुक जाओ, मुझे ऐसा लगा रिजवान भाई की आप नहीं है ना वो, आप नहीं है ना वो। एक सेकंड, इनको किसी शख्स ने 2000 रुपया उधारी नहीं दी, वो आप नहीं थे। बदला इन्होंने किसी शख्स के साथ निकाल दिया, ये बात तो तय होगी। इसको साइड में आप नहीं थे, वो आप नहीं थे। नहीं सुनो, मैं नहीं था वो। सुन लीजिए, अभी मेरी बात कंप्लीट होने दो। शेयर कर सकता हूं फिर। मुफ्ती साहब रिजवान भाई को नीचे कर दो। मुफ्ती फजल अहमद साहब रिजवान भाई को तुम्हारा नहीं चलेगा यहाँ, बहुत चल गया। मुफ्ती फजल अहमद साहब इनको नीचे कर दो, तो मैं फाइनल बात रख दूं। मैं इंशाल्लाह अपने चैनल पे नंबर के साथ में वो डाल लेना भाई। रुक जाओ थोड़ा, भी चुप बैठो। रिजवान भाई थोड़ा रुक जाए, मुफ्ती साहब भी हैं, मैं सब मैं मुफ्ती साहब से मुखातिब हूँ। हाँ, एक मिनट रुको। तो मैं ये कह रहा था कि मैंने ये सोचा कि चूंकि मेरे अंदर पहले से ये जज्बा था कि मैं जो भी मुझे हकीकत मालूम है या जो मैं सही समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैं जो सही समझता हूँ उसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और पहले भी मैं इसी तरीके से करता था जिस भी मैं फिरके में था। तो मैंने ये सोचा कि चलो एक चैनल ओपन करते हैं और वहां पे मैं अपनी बात रखूंगा। उसमें 3 मकसद होगा, यानी बेसिकली 2 मकसद होगा। वो ये होगा कि वाकई में अगर मैंने सही समझा है कि प्रॉब्लम इस्लाम में है, मुसलमानों में नहीं है, तो मैं ये सब चीजें वहां पे रखूंगा और मैं उसमें सिर्फ हमारे जो मोमिन भाई है उनको मौका दूंगा आकर वो अपनी बात रखे, जो भी मैं एतराज करूं। दूसरा मेरा मकसद ये था कि इन केस अगर कोई मेरे जितने एतराज है उसका जवाब दे दे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। ये मैं 2 मकसद के साथ लेके चला था। तीसरी चीज कि अब जब ये बात जो है खत्म होने का वक्त आया, मेरे चैनल का जो ये था, तो उसमें मैंने जितना भी एक्टिविज्म किया है अभी तक, उसमें अगर मेरे हिसाब से मैंने कोई किसी की गुस्ताखी नहीं की, मैंने हेट नहीं फैलाया, क्योंकि मेरे दिल में नहीं है वो हेट फैलाना। लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को लगा कि मैंने हेट फैलाया है या मैंने किसी अजीम शख्सियत की बेअदबी की है, तो मैं उसके लिए दिल से माफी मांगता हूं। और ये मैंने अपने चैनल पे कल भी बता दिया था। और अब जो है ये मेरा लास्ट किसी चैनल पे अपीयरेंस होगा। मैं आज भी नहीं आना चाहता था, क्योंकि मैंने कल बोल दिया था कि
اب مجھے کوئی چینل پہ نہیں جانا ہے. لیکن چونکہ یہ بات چل رہی تھی اور انہوں نے کافی بار یہ کہا کہ آج ساحل آ جائے اپنا بات رکھے, تو اس وجہ سے میں آیا, میں نے اپنی بات رکھی. اور جہاں تک مفتی یاسر صاحب کی بات ہے, مفتی یاسر صاحب میں کوشش کروں گا کہ آف لائن کبھی آپ سے کنیکٹ کروں, اور ہو سکے تو میں اپنے اعتراض آپ کے سامنے رکھوں, اور ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا جو ڈسکشن ہو یا مجھے سمجھنا ہو وہ ایک الگ انداز میں ہوگا. تو یہ میری بات رکھ کے میں الوداع لینا چاہتا ہوں. دیکھیے ہمارا جو مسئلہ آپ سے ہے نا, واللہ بتا رہا ہوں اور سب لوگ یہاں گواہ ہیں, اور دوسری مرتبہ کہہ رہا ہوں, وہ آپ کے تھم نیلز ہیں. آپ اگر پوری زندگی بھی روزانہ لائیو اسٹریم کرتے نا تو ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا. چونکہ اس طرح کے اعتراضات تو دن رات ہوتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, میں جب اسٹریم کرتا ہوں میرے پاس اعتراض آتے ہیں, میں جواب دے دیتا ہوں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جواب سے سب لوگ کنونس ہو جائیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے, چونکہ میں کوئی نبی نہیں ہوں, رسول نہیں ہوں والعیاذ باللہ. تو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اس سے آپ مطمئن بھی ہو سکتے ہیں, غیر مطمئن بھی ہو سکتے ہیں, وہ دونوں بات. چلیے میں ٹھیک ہے, چلو مفتی یاسر صاحب آپ لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ تھمبنیل میں پرابلم ہے, میں جتنے تھمبنیل ہیں وہ سب ہٹا دیتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ نہ کہیں, ایک منٹ, آپ یہ نہ کہیں کہ جو ہے وہ آپ تھمبنیل رکھو گے تو ہم کیس کر دیں گے یا یہ کر دیں گے. آپ لوگ کا اختیار ہے, آپ کو کرنا ہے آپ کریے, پھر وہاں پہ دیکھا جائے گا کہ کون صحیح کون غلط. لیکن میں یہ چیز پہلے بولنے والا تھا, جو بول رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ لوگوں کو لگ رہا ہے کہ تھمبنیل میں پرابلم ہے, میں ہٹا دوں گا, کوئی مشکل نہیں, کیونکہ میری بات پہنچانا ہے مجھے. تھمبنیل کوئی امپورٹنٹ ہے بھی نہیں, 2 دن میں میں سارے تھمبنیل ہٹا دوں گا. لیکن یہ اس کو پھر یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں ڈر گیا, میں ایسا کیا, میں ویسا کیا. تو مفتی یاسر صاحب یہ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ اگر میں چلو دیکھیے میں اپنی ذمہ داری لے سکتا ہوں کہ میں آپ کے بارے میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ڈر گئے. میں اپنی ذمہ داری تو لے سکتا ہوں, میں ساری دنیا کی ذمہ دار نہیں ہوں. لیکن دیکھیے ساحل صاحب, میں اور آپ اور جتنے بھی لوگ ہیں, ہم سب کو اپنے اپنے ملکوں میں, چاہے کوئی پاکستان کا ہو یا انڈیا کا ہو یا کہیں کا بھی, اپنے اپنے ملکوں میں لا ابائڈنگ بننا چاہیے. اگر لا ٹوٹا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر کچھ لوگ حرکت میں آئیں گے, کچھ لوگ کورٹ جائیں گے اگر لا ٹوٹا ہے تو. اور میری نظر میں لا ٹوٹا ہے. نہیں دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کی نظر میں ٹوٹا ہے, میری نظر میں نہیں ٹوٹا ہے. آپ کی نظر میں گستاخی ہے, میری نظر میں کچھ اور گستاخی ہے, اور وہ گستاخی نہیں ہے. تو یہ تو بحث کا موضوع ہے, جو اب ہم ایسے پوائنٹ پہ آئے ہیں کہ کافی لمبی بحث ہماری ہو چکی ہے. بس اسی پہ میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. مفتی یاسر صاحب بہت اچھا لگا آپ سے بھی بات کر کے, اور ضرور امید ہے کہ کبھی ملاقات ہوگی. اور ذوالفقار بھائی آپ سے بھی بہت اچھا لگا, اور آپ نے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کیا, مجھے بہت خوشی ہوئی. تو بہت شکریہ. اور وہ جہاں تک ہم نے آپ کے جانے سے پہلے ایک چیز اور میں بتا دوں, چونکہ آپ کے بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ فالوورز ہیں جو آپ کی انبھکتی میں کچھ سے کچھ کہتے ہیں. تو یہ میری بھی بات سن لیجئے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں نے جواب نہیں دیا, میرے پاس جواب نہیں تھا, اس لیے میں آپ کو کورٹ کی دھمکی دے رہا ہوں. ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں ٹھیک ہے. تو ہاں, آپ کو دھمکی نہیں دی جا رہی ہے, آپ کو صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم سب کو لا اوائڈنگ بننا چاہیے. اور میرے حساب سے یہ قانون ٹوٹا ہے. اگر آپ کو مان لو مجھے دھمکی دینی ہوتی تو میں کسی سے کہہ دیتا, وہ کورٹ جا کے آپ کے اوپر کیس کر دیتا. میں نے تو ایسا نہیں کیا, تو نہ مجھے کرنا ہے, پرسنلی مجھے نہیں کرنا ہے. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخی نہیں ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ گستاخی ہوئی ہے, تو اس کو پھر سالو کرنے کا ایک ہی طریقہ رہ گیا تھا کہ اتھارٹیز یہ ڈیسائیڈ کریں کہ گستاخی ہوئی ہے یا نہیں. یہ میں نے کہنے کا مقصد تھا. رہی بات ایک منٹ میں اپنی بات کر لوں مکمل. رہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ والے اعتراض کی, وہ اس کا جواب ہماری طرف سے جا چکا ہے. آپ کو وہ تسلیم نہیں ہے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن بہرحال ہم نے اس کا جواب دیا ہے. تو یہ جو آپ کے کچھ انبھکت سمجھ رہے ہیں کہ ہم کورٹ آپ کی جو ہم آپ کو دھمکی دے رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, دھمکی نہیں دے رہے. آپ میرے اوپر کیوں ڈھکیل رہے ہیں میرے انبھکت؟ اب آپ نے بھی چونکہ ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز ایسی کر لی ہے کہ انبھکت تو آپ کے بھی ہو گئے نا. ویسے بھی انڈیا میں انبھکت بہت جلدی بن جاتے ہیں. صرف ایک کام کرنا ہوتا ہے, اسلام کے خلاف بولو, انبھکت کی جماعت ساتھ میں. نہیں ایسا نہیں ہے. دیکھو کیسا ہے نا کہ کوئی بھی ایک جب آئیڈیالوجی آتی ہے یا کوئی بھی ایک انسان لے کے آتا ہے کچھ چیز, تو ظاہر سی بات ہے کئی سارے لوگ اس کے اپوز میں آتے ہیں اور کئی سارے لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے, یہ ہر جگہ ہوتا ہے مفتی یاسر صاحب, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. تو خیر بات یہی ہے کہ اس کو ختم کرتے ہیں. آپ نے حضرت ابوبکر کے بارے میں کہا, میں نے اس پہ سوالات کیے, وہ ڈسکشن جو بھی آن لائن ہے. تو میں آپ کے سامنے پھر سے یہ کہہ دوں کہ میں وہ تھمبنیل جو بھی ہے اس کو میں ریموو کر دوں گا,
اور اس کے ساتھ پھر سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت